سلام طبعا هبلنا فتواتنا كبراتن بيتسب تقراي برودكاست سيرفيس نعلة حاموس كلتا تحساس كلتا شون عصر تشمونتن عم تمرت استواددو حدشتي واناوي معبالتات حيزنا لكم قريبنا لنا حبراو زانحتكم سناكهم بمعدام ناب زرزراتهم تسقاقرنا تكال جنزب عالم نتقراي كلتا بليون بر كم زفقادا منقص إثيوبيا فليدو أستراليا نقداي تقراي زملكت مبرهي كوها وحاتيتا اللام مخالي زينا بسنكي كينات تقراين آقوا زاقدت أمريكا حزون أو على إثيوبيا حدش إقدا كم زرقا تفليت عام أمريكان إثيوبيا إقدا نمقبار إمامة أب زغيرة باللوقتي نمعراب إيرترا إلا ما زقبر مدقعتي كم ستتزاودون تقاليت لهم إزي كم زيلن كله تشاينا ن4 خيلون عدهالون كتتعرق زوق جميرا اللام بمحضر أبي أحمد تأمت نمقود عرض نورة متحنن أقوجلتات حوحات كعزب صانحو كم زمن طلهم زروا جنرال تادسة عمل كيتلو نزياتو من كالو تقدس زبلنا معالتات كنكافلوكم ينام مسانا تنحوم بقدامنت تعودتي شلمات فتراوي شلمات تيك توك كلتاشن 18 بفيدرال بوليس تتحيزوم من سي تيك توكر ادوناين نستي تيك توكر جاني سمن يقبرون اب شلمات تيك توك إثيوبيا كلتاشن 18 عام تمرت 4 وانجاتات زعترون فل شلمات مكينه زعترون تمال مشت ببوليس فيدرال اب تحت غيدي كم زعتو يقلصلام السوقمت زي اكل نايتا بقربوان ببوليس فيدرال اب علي كابهلن لمدن إثيوبيا زوص كدادنا تحستون زتكور مناسيات تيك توكرات زوصد سوقمت مخانين كرلام ما صرتي بزحات تقاتلتي زلوهم هو بات تيك توكرات اب محبره مرخبيتات وعي ارست خوين دمالهم من አረጋችሁ ወጣቱ ፍቅር በሰበከ ስራሱ ብሎ ባነሳሳባ በረታታ በረዳ ምን አደረጋችሁ አዱኔ በቃ ኢትዮጵያ ሰው አይውጣልሽ ተብላለች ሰው አይውጣልሽ ደግ አይበርክተብሽ ተብላለች بخل حبريتا أستراليا نقداي تقراي زملكت مبرهيك وها حتيتا أستراليا نزحتو زغربتو هقراو محكركم بجن إثيوبيا 3 حدار كلتاشن 18 عام تمرت مدرخ دالي يسرحو زلا سراح نمحبرس بعالم فلت اللي أبزول الوقتيام أبتزاتا تكومشن بفلاي أبتقراي تقورون فتات بزملكت وسنت حتو تستل على القينام نتي كومشن للعقمي كساب موال زبط حوان هزب تقراي ما خلص قورون يرام بفلاي إثيوبيا نايزركاو امباسي أستراليا أمباسادر سيمين كناب زغرب حتو نتقراي تاقداس زنور خوينام فلايد ما بتقراي مسرحنا من جمار زقورن فتات مبرهيك وها وحاتي جنيروم نزي ترر حتو استملكته هقراو مخكركم شن إثيوبيا دما نمحبر سو عالم ابزهابا ملاش اتكم شن اب تقراي سرحنا من جمار سرح سرح بزملكت كاب تقراي زلعالو سباون ديمقراسيون حتوتات بتكم شن كملس كم زي قل مسكرنتي بلام نزغرب حتوتات مبر زهابو وانا كومشنر مسفنا رايا اب تقراي قدامنت كفتحو زغرب حتوتات بعقمتكم شن ملاش كم زي بلقاليتوم كاب زرزر بوليتيكا ودبات بورد مرزا إثيوبيا استالي حوحاتن كي ترفه نتي من مخخر اب تقراي كي كايد زس عوطلوا غزيف مخانو بغيزاو محدارن كالوت اكلاتن نتي من مخخر نمكيا دليت كم زنبره حقيقه زتك خاون كن نابت كومشن زغرب زلو حتتات كملسو قدن مخانو بزملكت زلو دليت زنصبارو بروفيسور مسفن تقاب تقراي زغربه سباون ديمقراسياو مسلات زملكت حتتات كابت كومشن بحق استمسرته العلامه وصاي كم زخونه قاليطام وانا كومشنر مسفن رايا قال بقال حزب تقراي سلام يدليو نعي كم بعلمو ياسن البونا إذ خباب زين إذا حالب 3 عامتات بخينات حلنا أمستقول سبات زنور لكواب سلزغنا أزيو يشغل أن كبل يوم بزعباتي أبل على تقراي استفزم تدقاقام بدلات كمسكور ترايام وسخم دما أبدك عنستو هزاناتن تخبابي حبرت سبن زبزحة أمراوي قدات انتزي تحكمو تقدات بغد زالي ولدون كم زسمعو مردايد الكبلونا تنقام قد محيدت معالتات مس بريزيدنت كيزاو محدار كم استراحو زقلتو أناتهم كومشنر دحرحزون ركبون قادزولن زتخا كايدون مخانم بمملكات لعل عقمي هابا لعلكم شن كوينم زلو حتوتات اللاوة هاب سدهتن معسكرات نزركو تقارون قداي لعلاون تقراي كملسو زلو تسفا هاب قمت بمئتاو سراحتكم شن هاب تقراي نمجمار كحقزو مخانم عملكيتوام مسكرنت نايتكم شن محبرسو عالم نتقراي عبي قداي كوينم ازو تسيت استرخباقن كلهم تقارو حفل علياتهم بزي قدسنا بدي ساوا استعدو مخانا اباخي واكركب استطوعو بحد دمزي قداي تقراي كسمع بمقوارهم ايو وتسيت دما كب جميرو زلوم
بخالي وجن بسنك خينات تجرين أجوازا قدرت أمريكا حزونا بالعلي إثيوبيا حدش قدا كم زرقات فليتام قدم 4 عامات بيلون محدار عبي أحمد استمحل على فوق قدا أجوان كلان زمت زعمت وان كم زي العال زرقاقات وصبت كوت جميرة ملهم زكي أكل جن أمريكاوي نيحق موزة توكالي إيرليل بادي كارتر عبل على إثيوبيا خالي قدا كوس سخ مخان وقع وغير لهم بمنقسي إثيوبيا زفت مجونات سوا مسلات زخنن وسانا نايز قدا بفلايد ما عبل على كريستيانات قالوا ሃይማኖታዊ ማህበረሰባትን ዝፍጸሙ ግፍዕታት ዘጉሉ ኮይኑ ብቐንዱ ንመራሕቲ ናይቲ ሃገር ኢላማ ዝገበረ ምዃኑ ሓድሽ ወጥ ዘሎ ጽብጻብ ዘመልክት ትናይ ገዳ ውሳነ ዘነጸሮም ቀንዲ ነጥብታት እዮም ምኹናን ግፍዕታት ዝምልከት መንግስቲ ኢትዮጵያ ንዝባዊ መረጋዕ ከምኡውን ንሰብኣዊ ምስላት ዘስቁ ተግባራት ይነቅፍ ከም ገበናት ውግን ገበናት ኣብ ልዕሊ ሰብኣውነት ከምኡውን ምጽናት ዓሌት ዝኣመሰሉ ከም ዝተፈጸሙ ይገልጽ ጸረ እምነታት ዝኾነ መጥቃዕቲ ምፍጻሙ እውን የመልክት ኣብ ልዕሊ ኣባላት ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያንን ካልኦት ሃይማኖታዊ ትካላትን ዓመጽ መፍርራሕን ስደትን ከም ዝፍጸም ይጠቅስ ሳልሳይ ተጸዋዒ ዲፕሎማሲያዊ መሳርሒታት ንወፃ ጉዳያት ኣሜሪካ ንሲቪላት ንምክልኻልን ተሓታትነት ንምርግጋጽን ዲፕሎማሲያዊ መሳርሒታት ከም ዝተፈላለዩ እገዳታት ንክጥቀም ይላቦም ናይ ግሎባል ማግኔቲስኪ እገዳታት ንምሕዳር ኣሜሪካ ነቲ ናይ ግሎባል ማግኔቲስኪ ሰብኣዊ መሰላት ተሓታትነት ሕጊ ከም ዝጥቀም ይጽውዕ እዚ ድማ ከም እገዳ ምጓዓዝን ምንራስ ሃብቲ ሰበስልጣንን ዝኣመሰሉ ዝተፈላለዩ እገዳታት ክግበር ምዃኑ ይመልክት እዚ ብኣባል ባይቶ ኣሜሪካ ዝቐረበ እማመ ነቲ ብመንግስቲ ኢትዮጵያ ብሰፊሑ ዝፍጸም ገሰት ሰብኣዊ መሰላት ዝኾነን ሓድሽ ውሳነ ንኮንግረስ ኣሜሪካ እዩ ኣቕሪቦ ዘሎ እቲ ብተወካሊ ኤርሊኤል ባዲ ካርተር ዝተኣታተወ ስጉምቲ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ ንሰላማውያን ሰባት ንምክልኻልን ሰበስልጣን ኢትዮጵያ ንምሕታትን ኩሎም ዘለዉ ዲፕሎማሲያዊ መሳርሒታት ዕላማ ዝገበረ እገዳ ሓዊሱ ከዋፍር ዝላቦ እዮም እቲ ውሳነ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንዝባዊ መረጋዕ ኣብ ሓደጋ ዘእቱ መሰረታዊ ሰብኣዊ መሰላት ዝግህዝ ስትራቴጂካዊ ረብሓ ኣሜሪካ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ዘዳኽም ብዝብል ተግባራት ብትሪ ይነቅፍ እዮም ገበናት ኩናት ገበናት ኣንጻር ሰብኣውነትን ምጽናት ዓሌትን ከምኡውን ንኣባላት ኦርቶዶክሳዊት ቤተ ክርስቲያን ኢትዮጵያን ካልኦት ሃይማኖታዊ ትካላትን ዕላማ ዝገበረ ዓመፅን ምፍርራሕን ስደትን ኢሉ ዝገለጾ ክስታት ይጠቅስ እዮም ወሲኹ ድማ ካብ ምፍርራሕ ክሳብ ጥሜት ከም መሳርሒ ኩናት ምጥቃምን ምጽናት ዓሌትን ከም ዝተፈጸሙ ዝገልጽ ኮይኑ ኣሜሪካ ንገበነኛታት ብሕጊ ንምሕታት ኩሉ ዓይነት መሳርሒ ምጥቃም ከም ዝግባእ ገሊጹላ እቲ ውሳነ ኣብ ክልተ ኣብ ኣሜሪካ ዝመደብሮም ተጣበቕቲ ጉጅለታት ማለት እውን ማሕበር ኣምሓራ ኣብ ጆርጅያን ኮሚቴ ህዝባዊ ጉዳያት ኢትዮጵያ ኣሜሪካን ደገፍ ረኺቡላ እዚ ሓድሽ ናይ ገዳ እማመ ስቑኢሉ ዝወፅእ ዘይኮነስ ነቲ ብምምሕዳር ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ዝወፅእ ሓድሽ ስትራቴጂ ሃገራዊ ድሕነት ኣሜሪካ ሃገሩ ምስ ሃገራት ኣፍሪካ ብተካየደ ሽርክነት ተኽእሎ ኩናት ኢትዮ ኤርትራ ንምኽላፍ ብቐዳምነት ከም እትሰርሕ ዝገለጾ ስዒቡ ዝወፀ እዩ ትግራይ ብሮድካስት ቅድሚ መዓልትታት ዘቕረቦ 33 ገጻት ዝሓዘ ሰነድ ቀዳምነት ኣሜሪካ ንዝብል መትከል ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ዘራጉድ ኮይኑ ድሌት ኣሜሪካ እንታይ ክኸውን ኣሎ ድሌታ ንምርካብ እትኸደ መንገድታትን ብኸመይ ምስ ስትራቴጂ ሃገራዊ ድሕነት ግብራዊ ምትእስሳር ይህልወን ዝብል ሓበራዊ ርድኢት ንምፍጣር ዝወፁ ኮይኑ ኣሜሪካ ምስ ሃገራት ኣፍሪካ ዘለዋ ምትእስሳር ኣብ ምኽላፍ ተኽእሎ ኩናት ኢትዮ ኤርትራ ተራ ክህልዋ ምዃኑ ዘረጋገጽ እዚ 33 ገጻት ዝሓዘ ሓድሽ ሰነድ ቀዳምነታት ኣሜሪካ ምምሕዳር ትራምፕ ቅድሚኡ ካብ ዝነበሩ ስርዓታት ኣሜሪካ ዝተፈለየ ሓድሽ ኣሰላልፋታት ዘንጸባረቐ ምምሕዳር ምዃኑ ዝሓዘ ሰነድ ኮይኑ ዝቐደመ ርክብ ኣሜሪካን ኣፍሪካን ናብ ረድኤት ተመርኪሱ ዝጸንሐ ምዃኑ ብምንቃፍ ናብ ርክብ ንግደን ወፍርን ከም ዝቕየር ይዘብር ኣሜሪካ ምስ ኣፍሪካ ክትገብሮ ትደሊ ሽርክነት ኣብ ሰላማዊ ርግኣት ዝምርኮስ ምዃኑ ዝኣምን ምምሕዳር ትራምፕ ኣብታ ኣህጉር ዘሎ ኩናትን ተኽእሎ ግጭታትን ንምልኣይ ከም ዝሰርሕ ዝገለጸ ኮይኑ ኣብ ሱዳን ዘሎ ውግእ ሕድሕድን ኣብ መንጎ ዲሞክራሲያዊት ሪፓብሊክ ኮንጎን ሩዋንዳን ዘሎ ግጭት ንምፍታሕ ዘተ ከም ዝካየድ ድሕሪ ምሕባሩ እዚ ሓድሽ ሰነድ ኣብ ተኽእሎ ምኽላፍ ኩናት ኢትዮ ኤርትራ እውን ዓብዪ ተራ ክህልዎ ምዃኑ ይዘረድም ሓድሽ ስትራቴጂካዊ ሰነድ ሃገራዊ ድሕነት ኣሜሪካ ቀፂሉ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ከምኡውን ሶማልያ ኩላዕን ዝኽእል ኩናት ንምኽላፍ እውን ብዕቱብ ከም ዝሰርሕ ዝገለጸ ኮይኑ ላዕለዋይ ልኡኽ ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ጉዳያት ኣፍሪካ ማሳድ ቡሉስ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ከምኡውን ምስ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ኤርትራ ዑስማን ሳልሕ ኣብ ካይሮ ተራኺቡ ከም ዝተዘራርበን ኣሜሪካ ቀርኒ ኣፍሪካ ናብ ዳግም ዕግርግር ከኣቱ ከም ዘይትፈቅድን እዩ ዝገልጽ ጥምር ጦር ዝብል ናይ ኩናት ሽርክነት ብምፍጣር ኣብ ትግራይ ጆኖሳይድ ዝፈጸሙ ህግደፍን ብልጽግናን ኩናት ትግራይ ብውዕል ፕሪቶርያ ድሕሪ ምዛሙ ሰሙናት ኣብ ዘይመልአ ግዜ ናብ ናይ ቃላት ኩናት ኣትዮም
ህዝቢ ክልቴን ሃገራት ናብ ራዕዲ ክሽመምን ከቢድ ደበና ኩናት ከንጠልጥልን ምክንያት ኮይኖም ክሰርሑ ምጽንሖም ዝፍለጥ ኮይኖም ክልቲኦም ሓይልታት ገብርዎ ጸንሖ ናይ ምፍኽኻር መንገዲ ንቀርኒ ኣፍሪካ ናብ ከቢድ ቅልውላው ዝወሰዶ ሓደገኛ ስጉምቲ ምዃኑ ተኣምን ኣሜሪካ ድሌታት ኩናት ክልቲኦም ሓይልታት ኣፍልጦ ከም ዘይትህቦያ ኣብዚ ሓድሽ ሰነድ ኣነጺራ ትርከብ ህግደፍን ብልጽግናን ኣብ ክልቲን ሃገራት ካብ ዝፈጸምዎን ዝፍጽምዎ ዘለውን ገበናት ብምህዳም ህዝብታት ክልቲን ሃገራት ሓደ አንጻር ሓደ ኣብ ዘፋጥጥ ኩነታት ክነብሩ ገይሮም ምህላዎም ዝፍለጥ ኮይኖም ብልጽግና ድምፂ ህዝቢ ንምርካብ ዝገብሮ ዘሎ ናይ ኣፍ ደገ ባሕሪ ተሃዲደን ህግደፍ ካብ ሕቶ ህዝቢ ንምህዳም ዝጽሕትሮ ዘሎ ናይ ኩናት ተግባራቶምን ብኣሜሪካ ተነጺጉ ውሽጣዊ ጸገማቶም ክፈትሑ ክግደዱ ምዃኖም እዩ እዚ ሓድሽ ሰነድ ዘነጽር እንሆ እቲ ንጎረባብቲ ብምውራር ዝፍለጥ መንግስቲ ኤርትራ ብገለ ተንተንቲ ፖለቲካ ኣብ ታሪኹ ወራር ኣብይ ኣሕመድን ጽላሊዋ ኣብ ዝበሃለሉ ዘሎ ወቅቲ ግን ኣሜሪካ ነቲ ወራር ዝበሃል መንግስቲ ኢትዮጵያ ብዝቢታውን ዞባውን ኩናት እገዳ ክትገብረሉ ትሸባሸብ ከም ዘላ እዩ ዝግለጽ ዘሎ ብኻልእ ሓበሬታ ኣሜሪካ ንኢትዮጵያ እገዳ ንምግባር እማማ ኣብ ዝቐርበሉ ዘሎ ወቅቲ ንምዕራብ ኤርትራ ዕላማ ዝገበረ መጥቃዕቲ ከም ዝተጻወደ ተገሊጹላ ከም ግብረ መልሲ ድማ ሱዳን ነዚ መጥቃዕቲ ከም ተበፍሊጣላ ብመሰረት ጸብጻብ ማዕኸን ዜና አልጀዚራ ሰራዊት መንግስቲ ሱዳን ኣብ ርእሲ ኣብ ቤንሻንጉል ኢትዮጵያ ተደኪኑ ዝርከብ ማዕስከር ዳዕመል ሰሪዕ መጥቃዕቲ ክፉን ይዳለ ከም ዘሎ ገሊጹላ ዝሓድሽ ውሳነ ኢትዮጵያ ዕጡቓት ሓይልታት ደገፍቲ መንግስቲ ዝኾኑ ዕጡቓትን ኣብ ጥቓ ክልቲኡ ዶባት ክስልጥኑን ዞባዊ ሰማያዊ ናይል ከጥቅዑን ድሕሪ ፍቃዳ ምዃኑ ምንጭታት መንግስቲ ሱዳን ንአልጀዚራ ሓቢሮም ምንጭታት መንግስቲ ሱዳን ከም ዝሓበርዎ ሰበስልጣን ኢትዮጵያ ምስ ካልኦት ዞባዊ ሓይልታት ወታደራዊ ምሕዝነት ምፍጣር ቁልጡፍ ምላሽ ዝህብ ሓይሊ ንምፍጣር ይፍለጥ እዮም መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ሰሜናዊ ምብራቕ ምስ ክልቲን ሃገራት እትዳው ርእሰ ከተማ ዞባ ቤንሻንጉል ጉሙዝ ዝኾነት ከተማ ኣሶሳ ኣቢሉ ነቲ ሓይልታት ቁልጡፍ ምላሽ ወታደራዊ መኻይን መዳፍዕን ስርዓተ ሚሳይላትን ክቕርብ ከም ጸንሐ ሱዳናውያን ከም ዝፈልጡ ምንጮስ ሓቢሮም ብመሰረት ተንተንቲ ኢትዮጵያ ኣብ ኩናት ሱዳን ምትእታው ሱዳን ተኸፍቶ ዘላ ህልው ግንባርን ምስ ዞባዊ ወታደራዊ ንጥፈታት ግብጽ ተደሚሩ ንኢትዮጵያ ስጋት ክፈጠር ይኽእል እዮም እዚ ምስ ምዕራብ ኤርትራ ዘተሓሕዙ እንታይ እዩ ንዝብል ጄይ ስቱዲዮ ከም ዝስዕብ ይብል እዚ ጄይ ስቱዲዮ ወደባዊት ከተማ ባጽዕ ንህዝቢ ኤርትራ ዝብላዕን ዝስተን ዝኣትወላ ወደብ ካብ ትኸውን ልዕሊ 33 ዓመታት ኣብ ዝመልኣቱሉ ግዜ ኢራን ናብ ሱዳን ንዝርከብ ናይ አልቡርሃን ሰራዊት መተሓላለፊ ኣጽዋር ምግባራ ስዒቡ ኢማራት ብምዕራብ ኢትዮጵያ ሰፊሕ ወታደራዊ ደጀን ብምምስራት ኣብ ኦሶሳ ንጥፈታት ተካይድ ከም ዘላ ዝፍለጥ እዩ ነስተኸቲሉ ቀጠር ዝመደበሩ አልጀዚራ ብሌተና ጀነራል መሐመድ ሐምዳን ደጋሎ ዝምራሕ ጉጅለ ሰራዊት ኣብ ምብራቃዊ ሱዳን ምዕራባዊ ኤርትራ ንዘሎ ሰራዊት አልቡርሃን ንምውቃዕ ልዑል ምድላው የካይድ ከም ዘሎ ብምግላጽ እቲ ምስ ኤርትራ ብወገን ምዕራብ ኤርትራ ዝራኸብን ካብ ኤርትራ ልዑል ደገፍ ዝረክብ ዘሎ ዝተባሃለ ሰራዊት አልቡርሃን ካብ ዶባት ኤርትራ ንምቁራጽን ይንቀሳቐስ ከም ዘሎ ተገሊጹሎም ኤርትራን ኢትዮጵያ ነቲ ኣብ መንጎ ክልተ መራሕቲ ዝተጀመረ ናይ ቃላት ልውውጥ ተኸቲሉ ኣብ ድፍዓት ምድላው ዘካይዳር ዘለዋ እዋን ኣሜሪካ ኣብ መንጎ እዘን ሃገራት ሓዱሽ ግጭት ከየለዓል ዶ ንምባሉ መደብ ሒዛ ትንቀሳቐስ ከም ዘላ ትገልጸሉ ዘላ ግዜ ድሮ ኣብ ሱዳን እናተን ዕጡቓት ሒዘን ናይ ውክልና ውግእ የካይዳ ከም ዘለዋ ዝፍለጥ ኮይኑ እዘን ክልተ ሃገራት ናይ ኢራንን ኢማራትን ስዑድያን ግብፅን ኣጀንዳ ተግባራዊ ንምግባር ህዝበንን መሬተንን ዋጋ የቃልዓ ከም ዘለዋን ክግለጽን እዩ ጄይ ስቱዲዮ በመንጽር ምዕራብ ኤርትራ እዘን ተይሉ በመንጽር ሓድሽ ሰላልፋ ኤርትራ ግብጽ ኳታር በሓድ ወገን ኢማራት እስራኤልን የመንን ጂኦፖለቲካዊ ንሕንሕ ወሽመጥ ዓደን የመንን ከዝብል ሕቶ ምምላስ ኣገዳሲ ኮይኑሎም ኣብ ዘቀረባዋን ግብራዊ ምዕባለታት ይመጸሎ ንሱ ድማ ዝጸንሐ ጂኦፖለቲካዊ አሰላልፋ ከባቢ ቀይሕ ባሕርን ቀርኒ ኣፍሪካ ዘዛበ ፖለቲካውን ጸጥታውን ጽልዋ ዝቀያየሮም ክስተት እዚ ምዕባለታት ምስ ምኽሳት ሓድሽ ናይ ውክልና ኩናት የመን ዝስዕብ ኮይኖም ኣብቲ ከባቢ ዝጸንሐ ኣቃዋሚ ሓይልታት ዝልውጥ ኮይኑ ክረአዮም ቀደም ክብል በሃገራት ወሽመጥ ዓረብ ዝፍለጣ ሃገራት ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ስዑዲ ኳታርን ባሕሬንን ኩዌት ከምኡውን ኦማን ፈሪሱ እዘን ሃገራት በጂኦፖለቲካዊ ረብሕን ጽልዋ ሓይልታት ወፅን ብፍላይ ድማ ኩናት ጋዛ ዝመንቀሉ ምትእታው ከም እስራኤል ዝኣመሰል ሃገራት ተወሲሕዎ እዘን ሃገራት ዳግማይ ተግማምያን ኣሰላልፈን ክቀያየራ ይረአያ ኣለዋ ከም ስዑዲ ዓረብ ግብፂ ኳታር ዝኣመሰል ሃገራት ኢማራት ዓረብ ንሓዋሩ ጂኦፖለቲካዊ ረብሓታትን መረጋጋጽ በስውርን ጉህድን መንገዲ ተዓየን ናይ ኩናትን ቅልውላውን ውዲትን ሰላይለን
እየን ዝኸሳም እቲ ኣባይታ ዝራሓ ቅድማ ንስዮም እቲ ክሳብ ኩናት ትግራይ ዝጀምር ምስ ሻዕብያ ዝነበረት ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ኣብ ስግር ቀይሕ ባሕሪ ንኢትዮጵያን ዳዕመል ሰሪዕን ብምሕጋዝ ተዋሳኢት ኩናት ኮይና ጸኒሓ ኣብ ትግራይ ጆኖሳይድ ፈጺማ መወዳእቱ ድማ ኣንጻር ኤርትራ ኮይና ኣላ እዚኣ ኸ ብቐንዱ በታ ጂኦፖለቲካዊ ረብሓታት ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ከተለል ተጸሚዳ ዘላ እስራኤል ዝሰዓበ እዮም ብኢራን ዝድገፉ ሓይልታት ሁቲ ናይ የመን ኣብ ርእሲ ናይ እስራኤልን ኣሜሪካን ሞያዊ ረብሓታት መጥቃዕታት ክንደስን ከለዎ እታ ብስውር ምስ ኢራን ስምዓት ምኽታማት ዝጥርጠር ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ግን ፈጺማ ኣይትትንከፍን እያ ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ኣብ 2018-16 ኣቆጻጽራ ፈረንጂ ብሓይልታት ሁቲ ቀጥታዊ መጥቃዕታት ምስ ወረዳ ኣብ ዘይተኣትያ ነቲ መጥቃዕቲ ደው ምባላ ገለ ኣላታ እዩ ዘብል ነይሮም ሓይልታት ሁቲ ክሳብ ሎሚ ሓይልታት ሁቲ ኣብ ርእሲ ሰማያዊ ረብሓታት መጥቃዕቲ ክፍጽሙ ኣይንርእን ዘለና እዛ ኣቀራርባ ሕቡራት ኢማራት ዓረብ እምበር ንሃገራት ስዑድን ኳታርን ክግለጸለን ብዙሕ ግዜ ወሲድለን እዮም ኣብ መወዳእቱ ግን ክግለጸለን ምስ እስራኤል ዘለውን ጉዳይ ብድሕሪ መጋረጃ ክዝትያሉን እስራኤል ድማ ኣብ መሳርዕን ምርግጋጽ ጂኦፖለቲካዊ ረብሓታት ቀይሕ ባሕሪ ከምፀን ክሕግዘን ግድን እዮም ስለዚ እቲ ካብ የመን ተበጊሱ ናብ ሃገራት ቀርኒ ኣፍሪካ ዝነሃረ ጂኦፖለቲካዊ ክርፍስ ሃገራት ወሽመጥ ዓረብ ናብ ዝተበገሶ ክምለስ ንዕዘብ ኣለና ማለት እዮም ሎሚ ንዝሰፍሐ ክፋል የመን ዝቆጻጸሩ ብስዑድ ዝድገፉ ሓይልታት መንግስቲ ኣንጻር ብሕቡራት ኢማራት ዓረብ ዝድገፉ ቤት ምኽሪ ደቡባዊ መሰጋገሪ ሓይልታት ኣብ ዞባ ሓደ ሕሩሙት ምንቅስቓስ ኣካይዶም ኣለዎም እዚ ዜና ድማ ንምምላስ ሓድሽ ናይ ውክልና ኩናት ኣብ የመን ኣተኪሩ ኣህጉራዊ መልክዕ ሒዙ ንረኽቦ ኣብዚ ጉዳይ ብኢራን ዝድገፉ ሓይልታት ሁቲ ስቑኢሎም ይዕዘቡ ኣለዉ ግን እመኑናቶም ብሕቡራት ኢማራት ዓረብ ዝድገፉ ሓይልታት ጉልባብ ከም ዝገብሩ እዚ ሕንፍሽፍሽ ከባቢና ድማ ኣብኡ ከቐንዕዮም ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብ ከም ዝኣምሰለ ኩነታት እዩ ናብ ስዑድ ገይሹ ዘሎ ክብሉ መርበባት ሓበሬታ ግደፍ ኣረጋጊጾም እዞም መርበባት ሓበሬታ ወሲኾም ክገይሽን ከሎ ኣብ ውሽጢ መቓን ቀርኒ ኣፍሪካ ዝተሃንደሰ ናይ ኩናትን ቅልውላውን ኣጀንዳ ናብ የመን መሊሱ እዩ ዝጓዓዝ ዘሎ እቲ ወሽመጥ ድማ ትሓዊ ኣብ ኣፍ ደገን ደጊም ተኸፊቱሎም ንመነን እዩ ለብሊቡ ክጠፍእ ብሓባር ክንርአየና ኢሎም ኣለዉ ኣብዚ ሓደ ኣዝዩ ዘገድስ ፍጻመ ግን ዓላማ መገሻ ኢሳያስ ዝምልከት ተቃወምትን ደገፍቲ ግደፍን ብማዕረ ዝተስማምዑሉ ምዃኑ እዮም መርበባት ሓበሬታ ግደፍ ንመገሻ ኢሳያስ ብዝገልጹሉ መልክዕ ናይ ተቃወምቲ ሚድያ ዝኾነ ኤርፒኤም እውን ኩናትን ዕግርግርን ዶንጊዎ ኣብ ምዕልባፅ ዝርከብ ውልቀ መላኽ ኢሳያስ ኣብ ግብፅን ሱዳንን ድሕሪ ዘካየደ ምብፃሕ ናይ ስራሕ ዑደት ንምፍጻም ናብታ ምስ ተሰሊፋ ዘላ ስዑድ ዓረብ ከም ዝገሸ ተገሊጹ ክብል ይጸብጽዎ ዘሎ ሰሉስ 9 ታሕሳስ መገሻ ውልቀ መላኽ ኢሳያስ ልዑልን ቀዳማይ ሚኒስተርን ስዑድ ዓረብ መሐመድ ቢን ሳልማን ብዘቕረበሉ ዕድመ ዝተገበረ ምዃኑ ዝተገለጸ እንትኸውን ውልቀ መላኽ ኢሳያስ ኣብ ስዑድ ዓረብ ናይ 4 መዓልታት ናይ ስራሕ ዑደት ክፍጽም ምዃኑ ድሮ እውን ናብ ሪያድ ኣቕኒዑ ምስ ልዑልቲ ሃገር ተራኺቡ ምህላው ዝተረኽበ ሓበሬታ ዘረጋግጽ ይበልጥ ጸብጻብ ወሃቢ ቃል ህግደፍ የማነ ቻርሊ ኣብ ናይ ኤክስ ሕሳቡ ኣብ ዘቕመጡ ጽሑፍ ክልቲኦም መራሕቲ ኣብ ክልታዊ ሽርክነት ዘተኮረ ዘተ ከም ዘካየዱ እኳ እንተገለጸ ውልቀ መላኽ ኢሳያስ ወፊሩሉ ዘሎ ሽርክነት ግን ኣንጻር ኢማራት ዓረብ ተፈጢሩን ዘሎ ኣሰላልፋ ሱዳን ግብፂ ኤርትራን ስዑድ ዓረብን ንምሕያል ምዃኑ ይዘመን ክብል እውን ሓቢሩሎም ኣብ መወዳእታ ድማ ሕቶ ህዝቢ ኤርትራ ንምዕፋን ወትሩ ኣብ ኩናትን ዕግርግርን ተሓቢኡ ክነብር ዝመርጽ ጉጅለ ህግደፍ ብኢማራት ዓረብ ዝድገፉ ሓይልታት ብልጽግናን ቁልጡፍ ሓይሊ ሱዳን ዳዕመል ሰሪዕን ካብ ቀርኒ ኣፍሪካ ንምእላዮም ናይ ስዑድ ዓረብ ተልእኾ ተቐቢሉ ኩናት ኣብ ምምሕዳር ምህላው ዝፍለጥ ኮይኖም እዚ ሕዚ ዝገብሮ ዘሎ ናይ ስራሕ ዑደት እውን ንፖለቲካ ኢትዮጵያ ሱዳንን ማእኸል ዝገበረ እምበር ንፖለቲካ ኤርትራ ዘትርፎ ጥቕሚ ከም ዘይብሉ ይዘመን ዝብል ኮይኖም ሕቡራት ኢማራት ዓረብ መንገዲ ብልጽግናን ቁልጡፍ ሓይሊ ሱዳን ስዑድ ዓረብ ድማ ብመንገዲ ውልቀ መላኽ ኢሳያስን ጀነራል አልቡርሃን ነቢላን ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ናይ ፕሮክሲ ኩናት ወልያን ምህላውን ዝፍለጥ ኮይኖም ኣብዚ ናይ ኩናት አንኬል ንኩሎም ተቓለስቲ ሓይልታት ኢትዮጵያ ምስ ግብፅን ሰራዊት ሱዳንን ኣላፊኑ ግጭት ዘመሓደር ዘሎ ጉጅለ ህግደፍ ኣብ ናይ ስዑድ ዓረብ መገሹ ንህዝቢ ኤርትራ ኣጀንዳ ክገብሮ ከም ዘይኮነ ኣቐዲሙ ዝተፈትሐ ክብልዮም ዝድምድሞም ኤርትራ ኣብ ታሪኻ ንፈለማዋን ወራሪት ሃገር ተባሂላ ክትስመ ዝፈረዳ ጉጅለ ህግደፍ ኣብ ትግራይ ዝወደቑ ሰማዕታትን ከይነገረ ናይ ጽምዶ ፖለቲካዊ ሽርክነት ብምፍጣር ርክብ ህዝብን እናበለ ወታደራዊ ሽርክነት ኣብ ምፍጣርን ንመንግስቲ ብልጽግና ኣብ ምውጋድን ይደክም ምህላው ዝፍለጥ ኮይኑ እዚ ሕዚ ኣብ ስዑድ ዓረብ ዝገብሩ ዘሎ ዑደት እውን ክንዮ ደገፋት ወታደራዊ ወፍሪ ካሊእ ዝጥቀስ ናይ ልምዓት ዝምድና ዝፈጥር ዘይምዃኑ ኣቐዲሙ ዝተፈትሐ ክብል እውን ኣዘኻኺሩሎ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ቻይና ን4 ኪሎን ዓዲ ሃሎን ከተተዓርቕ ዞግዞግ ጀሚራ ኣላ ቅድሚ መዓልትታት ፍሉይ ልኡኽ ናብ ኣስመራ ልኢኻ ዝቐነየት ቻይና ሕዚ ድማ ናብ ኢትዮጵያ ሰዲዳ ኣላ ሰላም ክኸውን ክቐንዓ ትምኒትና እዩ ስለዚ እዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ምንቅስቓስ ናይ ውልቀ መላኺ ስርዓተ ግደፍ ብትእዛዝ ናይ መሐመድ ቢን ሳልማን ዝመፀ እዩ መሐመድ ቢን ሳልማን ድሕሪ ምስ ትራምፕ ዝገበሮ ርክብ ማለት እዩ ንውልቀ መላኺ ስርዓተ ግደፍ ኢሳያስ
ناب سودان بمخاد مس مراحنا السودان البرهاني تراخيبو ملوتو نخحلف سيد والله زقرب نقر ولك ملاخي سياس بأير كخير هاي كآلة نبورت سودان بأير كخير سلازي كآلة لعلي 10 ساعات بماكينة توعي زيئو نبورت سودان كيدو نسودان كيدو سلامنتاي مسلكم قويتو سلاز الأخ انبهو بلايك إلني محمد بن سلمان سلازي مسرت لأخو خام ناب سودان بورت سودان بمخات نس مراحي ناي سودان مالتيو فلاي كانت ساعات قدف تدقفوا له محمد البرهان تراخيبو أون تزراريبو تمليسو دحر وصل ناي كلتا ما عالت عرفت حجنا بي تمليسو له تخيلو ناب سعود عرب سلازي إذا حج نريو زلنا ولا حانتي ني إيرتران سودان ني إيرتران سعود عرب زملكت عدتا يكونن زغونه يكون قطوا بوليتيكا وزيربات بزعبا إيرتران سعودن خنصبه يبلنا أتحانت عيو قداي سودانيا جن ساعات قرف مالت كل جديون كموترو ناب سعود عرب كخير كله بزعبا إيرتراي زاربني بزعبا هلاو النوتو بزعبا قصال النوتو بزعبا سلطاني دزارب مالتي سلازي حجزي ناي سعود عرب كان ناتو مقصلتاي مالتي بخالي زينا تكال جنزب عالم كلتا بليون بر نتقراي كم زسدد منقس إثيوبيا فليتوم منستر ماين إنرجن إثيوبيا دكتور إنجنر هابتامو هابزها بحبرتا نحنا مسكوبر ليتنال جنرال تادس ورد بريزيدنت جزام حدار تقراي بمخان هنزات بروجكت رسح فساس كتما مالا سنسرعت منبار مسارة كايدنا اتي بروجكت خلتنت بيسران 4 بليون برواتاي اوشت 10 شمونتا واحد تزازيو نفس رحكاتيوم اتي بروجكت كاب بانك عالم بسترخب اللغة زموال كوين كونتراكتر أسر كونستراكشن PLC أما خاردما هيدروبلاني كبلي رقاقيت زلام بريزيدنت ليتنال جنرال تادس ورد أورد سو اندرتت أو ما عالم بالعلى خلتنت وخلتا بيلون قرش وزعين مهنات سرت امن كورنات عميت الزلو زمناوي مالين مزارين رسح فساسي وحس كوا من افطار وستانو تحيت كل واي بمال أبل تقراي تسفال معات كم زغطل رقاقيت زلام بخالي حبريتا من محدار أبي حماد تأمتنا مقود زار زنبرة متحنن عقو جلتات حوحات كعزب زاني حكام زمن طلام حادز وات حبريتا ملخيتهم بسنكتهم قو جلتات قن عسراش حساب بوحدون أب حدا قاودي علام تأمتنا مقود زار قو جلتات حوحات يتحنن قنيرم دحر جيزي حدا قو جلة سعرهم دحراي نزب معد خوينو كعزب زاني حابي حمادن نايتن تكالات بانك حسابات أقدوام نايكلتي قو جلة من لفعدما ماين ماي تاريفو بدحر زد دكتور أبراهام تخستن حدش حلاف تأمت أب BBC قريبو بانكي أكاونت تكالات تمت هندبتاوي كم استعقدن ما بقسيو كم زي فلات نزارب نيروم قدما وارح قنا ودوردن تمت بعل ابراهام تطوات يروم اقداك متسيلو نيروم دحري قنا خو معين السقاتي لنزب الورا يزرقو نيروم قزيلو ودورده بعلها ابراهام نتمت كوكا عرف قيدلهم نسمون استات قدم خلت ورحن وانا بيت صحفت تمت ماليسهم طوات يروم هزي دحر خلت ورح اكاونت بانكي تكالات تمت تعقدو زبل حوري تمت يوم زي حب حبيتي بوزح اجندا هيوت اشحت سدرابيتات ناب حدا قاودي علام بزيكازي تأمت منقص فيدرال كوجده ويكورس يخل رزب الحتة زبقس خينهم وزب الملاش زعبة تنتان شويتو الداسي بنقصو خلتا مقناطات عمي طلام تأمت دحرينات قينات سعيب فيدرال منقص مقادون كورس موسانون دحاريو مليسو بدردر كان بحدش ناي حادرا بورد بفيدرال منقص تتعيشلو تمليسو كنقص عاسن نابس رحكاتون تغيرون هزي بسرع بوردن ماناجمنتن يكونن زم حدر زلو ياوتلوم بحيل إيا سلطاني زمن تلزلخو كخصصيالو مقلت زوجات يدرس حاجوس مرحبا بورد بخيدي جزاو محدار تقراي مس فيدرال منقص بزقورا لازم قوامنا يبعلو سرع بوردن ماناجمنتن قوام اللون كابت تقلالوت ناي فيدرال منقصي لعلوها يتأماتنت كنا قفن يقباني روم نسو يتقبران حزون تزحشا من قردي حيل ملت زيكونس بخومز ولا مردات كالاونات انتو مرقات يكخون زقبون نيروان حوحات حزي حقاونت زيبلون نبعلي يخون بشمو زخون عينت بوليتكا منقصاص كبر يخون نبرت كنقصاص زي خلقو جلايوم بمسارتي مس منقص إثيوبيا زلو حق منقصتي أبتي ببورد مرزاز تزحفن أي مودعتا ناي سر زدبدابي بقلتي كم ستامتا بشمو زلو يخون مستودب نخك زنورم نبرتات كلهم عدات هاليو عدون مشافن وعيلو زغاري دما توريسهم نمرزان سنزيغان مهروس راح تكوعلي توسين زلو كالي نسعر بوليتكاو يخون حقاو سانك ساو زي مزا تحزلو قزاي حقي نسيوم إلو لام أبا مودعتا حزي تأمت ناب حقوفس راح فتزام حوحات بحيلك تورداو مفتان
ዕላምኡ እንታይ እዩ ምስቶም ካልኦት ብሽም ውድብ ህወሓት ዝፍለጡ ተመዝጊቦም ዝነበሩ ንብረታት ሓቢርካ ሓዊስካ ውረሱ ኣግዶ ዝብል መልእኽቲ ምሃብ ወይ ነቲ ትካል ነቲ ሓደጋ ዕድል ንስምም ምትሻው ዝበለፀ ምግላፅ ዶ ኣይኸውንን ጽባሕ ንኮ ካብ 4 ኪሎ በቲ ሕጊ ባዕልኹም ብጽሓፍኩም ሕገ መንግስትን መረፃ ሕግን መሰረት ብሽምኩምን ኣብ ቁፅርኩምን ዘሎ ንብረት ብሙሉእ ወሪሶ የለኹ ትእምት ማልት ሓዊሱ ዝብል ውሳነ እንተመፅስ እንታይ ዝብል ናይ ሕግን ሎጂክን መከራኸሪ ኣቕሪብካ እዩ ክምጎት ክብል ዝሓተተ ኮይኖም ድዩስ ተደፊርና ኢልካ ናይ ኩናት ዙር ንምክራርን ኩሉ ዓይነት ሰበብ ምእካብ ይተደልዩ ዘሎ ሰብኣይ ኩናት ኣብ ልዕሊና ከውጅ ብዙሕ ዝተፈለየ ምክንያት ዘድልዮ ይኮነን ኣድልይዎ እውን ይፈልጥን ይርድአን እዩዋ ግን ብወገንና ኸ እንታይ እዩ ዝግበር ዘሎ እንታይ እዩ ትስልሒትና ጽባሕ ፋይናንሳውን ንግዳዊ ምንቅስቓሱ ብሙሉእ ብሓንቲ ቀጣን ደብዳቤ ክእገድ ዝኽእል ምዃኑ እናፈለጠ ንምንታይ እዩ እዚ ፋልል መንገዲ ብዓይኒ ዕሙተይ ክኸይድ ተመሪፁ ክብል ይሓቲቶም ንምንታይ ትምልት ሙሉእ ብሙሉእ ካብ ኢደ ትግራይ ክወፅእ ዝኽእል መንገዲ ይኽየድ ኣሎ እቲ ዝተለመደ ዓንቃፅ ተዘይበላዕኽዎ ክብጭሮ ዝዓይነቱ ኣካይዳ ድዩስ ልዕሊኡ ዝተሓሰበ ነገር ኣሎ እዮም እቲ ምትፍናንን ስረይ ስራኻን ንምንታይ እዩ ክንድኡ ዝህረፍ ዘሎ እንታይ ንምርካብ ንህዝቢ ትግራይ እንታይ እዩ ክጠቕሞ ዝብል ሕቶ እውን ናይቲ ተንታኒ እዩ ብድምር 10,000 ዝኸውን ሰራሕተኛ እዩ በዘን ኩምፓንያታት ዝናበር ሕድ ሰራሕተኛ ብውሕድ 5 ናይ ቤተሰብ ኣባላት የመሓደር እዩ ተላ ልዕሊ 100,000 ዝኸውን ትግራዋይ እዩ በዚ ዕፅዋ ዘይ ተጎዳእ ዝኸውን ዘሎ ማለት እዩ ምስ ምንታይ ዝተተሓሓዘ እዩ ዘቕመጥኩም ግምት ኣሎ ዶ ትእግድ እንታይ መልዕሊ ትፈልጦ መልዕሊ ብትክክል ክንፈልጦ ኣይተገበረን ኣብዚ ተፈጠረ ነገር ኣሎ ቦርድ ምቕያር ቤት ምኽሪ ዝተቐየረ ኣሎ እቲ ዝነበረ ቦርድ ሓድሽ ቦርድ ዝበሃል ነገር ኣሎ እቲ ናይ ቤት ምኽሪ እውን ተኣኪቡ ዝወሰነ ውሳነ ኣሎ ሕጋዊ እዩ ሕጋዊ ኣይኮነን ጉባኤቲ ዝብል ዘረባታት ኣሎ እዚ ከም ክስታይ ገይረ ክሓልፎ ሕጋዊ ዲ ሕጋዊ ኣይኮነን ኣነ ጣጣይ ኣይኮነን ግን ኣብ ታሽ ማኣቴን ኣሎ ኣነ ናብ ፕሬዚደንት ክበል ከለኹ ምስ ካብቲ ምስቶም ካብ ፌደራል ክስታይ ዳይሬክት ዝተገለጸለይ ነገር ኣሎ ኣብቲ እዋን ጀሚሩ እቲ ክራይሲስ ኣብቲ ኩናት እዋን ዳርጋ ፌደራል መንግስቲ ወሲድዎን ነይሩ ወሲዶ ትሕቲ ኮመርሻል ኖሚኒስ ገይሩ የቢልዎን ነይሩ ካብ ትግራይ ወፃየን ነይረን ትቁፅረን ምሕደረን ገለ ማለት ሕዚ ድማ ተሓደጋት የሎ ዝብል ኣነ ኢንፐርሰን ተገለጸለይ ኣለፍቲ ናይ ቦርድ ክስታይ ኣሎ ንኩናት ክትጥቀሙሉ ኢኹም ሓድሽ ቦርድ ቆይሙ ኣሎ ሓድሽ ቦርድ ድማ ቲፒኤልኤፍ ዶሚኔት ዝገበሮ እዩ ቲፒኤልኤፍ ሌድ ቦርድ እዩ ስለዚ ኣብዚያት እንድሕር ዳ ዘይተመዓራርዩ እቲ ሓድሽ ቦርድ ቴክ ኦቨር እንድሕር ገይርዎ ዘን ፌደራል መንግስቲ ድማ ባክ ናፍቲ ናይ ኮመርሻል ኖሚኒስ ክእትወን እዩ ዝብል መጠንቀቕታ እዩ እዚ ተበለ ኣሎ ሓደ ግዜ ይኮን ክልተ ግዜ ትምት ኣብ ሓደጋ እዩ ዘሎ ኣነ ብዙሕ ግዜ እውን ደጋጊመ ገሊፀ እና ናብ ፌደራል ካልኣይ ኣብ ሓደጋ ከይኣቶን እዩ ብምክንያት ኣብ ውሽጥና ዘለዎ ተን ብቃል ተዛረባ ኣነ ብሚድያ ዝገልፅ ዘለኹ እዚ ተዘረባ እውን እዚአን ድሕር ዘይኮይነን ኣብኡ ዘሎ በቲ ሕዚ ዝኽየድ ዘሎ እንድሕር ኮይኑ መገዲ ትእምት ንኩናት ምድላውየን ክውዕላ ስለዚ ንሰን ንቆፃፀር ኢና ናብ ኮመርሻል ኖሚኒስ ዝምለስ ኣሎ ሓደጋ ኣሎ እዩ ዝብል ንዓይ ዝተገለፀለ እዩ ከም ዝሕሸሉ ማለት ይከኣልን እዚ ስለዚ ምስቶም ናይ ቦርድ ኣብዚ ዝተረፉ እውን ተራዳዲና ኣካልቲ መፍትሒ ኮኑ ክትፈትሕዎን እውን ትኽእሉ ኢኹም ክፍታሕ ዘይኽእል ኣይኮነን ተመንጎም ዘሎ ብባዕሎም ናሃለውስ ክገልፅዎ ኣለዎም እየ ክፍታሕ ዘይኽእል ነገር ኢዝሊ ብቐሊሉ ክፍታሕ ዝኽእል ነገር እዩ እዚ ሕድሕዱ ነናይ ባዕሉ ፕራይድ ውሒጡ ከብሎ ክፍታሕ ዝግባእን ክፍታሕ ዝኽእልን ነገር እዩ